इनर व्हील क्लब प्रतिष्ठा दिवस। इनर व्हील क्लब ऑफ राउरकेला रिवरसाइड तरफ अष्टम प्रतिष्ठा दिवस राउरकेलार सेक्टर 19 आंबागाना निकटस्थ सरोवर ठारे अनुष्ठित हो जाएगी। 2026-27 सभापति भाव निर्वाचित होता अंजलि होता आवाहकत्व पीपी अजिता महांती संयोजन आयोजित यह कार्यक्रम में जेपी हॉस्पिटल वरिष्ठ डाक्तर श्रुति खारे मुख्य अतिथि भाव जोगदे अनुष्ठान कार्यक्रम को प्रशंसा करने सह महिला गर्भावस्था निजक तथा शिशुर किपरि जत्न नेबे और कैंसर लक्षण और तार निराकरण संपर्क में से वक्तव्य रखिथिले। एही अवसर में अनुष्ठान तरफ दशम श्रेणी में सर्वोच्च नंबर रखिथिबा 2 जन छात्री तथा आवश्यकता थिबा 51 जन फुटपाथ व्यवसायी को छता बंटन करा जायतिला। सेहीपरि एही अवसर में 4 जन नूतन सदस्या भारती कर, सुचित्रा दास, ममता दास, सुजाता महांती प्रमुख को सम्मानित करा जायतिला। प्रारंभ में अनुष्ठान प्रतिष्ठाता मार्गरेट गोल्डिंग तैलचित्र प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक कार्यक्रम आरंभ करा जायतिला। ଏହି ଅବସରରେ ବିଗତ ବର୍ଷର ସମ୍ପାଦିକା ସୁପ୍ରିୟା ମହାନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ସିମରନଜିତ ଶେଖନ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବରାଳ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚାର୍ଟରର ସଭାପତି ପ୍ରତିମା ମହାପାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ମିନତୀ ପଣ୍ଡା ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବା ବେଳେ ମୀନା ଶତପଥୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। कार्यक्रम में डॉक्टर सुधाराणी प्रधान उपस्थित थिबा बेले संपादिका मंजुला पात्र, सबिता महांती, ममता पाठी, डिम्पल साहू, विजयलक्ष्मी मिश्र, कृष्णा साहू, मीना शतपथी, बीणापाणी राय, अमृता त्रिपाठी, अनिता नायक, मंजुबाला पाढ़ी, डॉक्टर संयुक्ता पति, सुचित्रा दास, मंजू महापात्र, निवेदिता पट्टनायक, डॉक्टर किशोरी दास, संध्याराणी प्रधान, झरणा दास, सुजाता महांती, संगीता रणा, तनुश्री जेना प्रमुख कार्यक्रम परिचालन सहयोग करथिले। देखंतु तारी चित्र। Whenever or wherever the need for service arises, help us to be ready to serve, endeavoring to make our badge of inner will worthwhile, ensuring that we have not lived in. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for inviting me for this beautiful installation ceremony. It is an honor to stand here before with women who have dedicated their lives to the service of the society and at large to humanity. The OG specialist and as Rotarian members, I think we share a few characteristics like I daily deal with women and bring in new life, whereas you people also deal with the society and give birth to hope to those people who are underserved, where you people go out to the society and conduct the far-reaching the outreach programs so that the community is made aware and they take the advantage of the facilities provided. ब्यूरो न्यूज ओडिशा कथा यूट्यूब चैनल टी को आपण माने देखुचंती, मतामत दियंतु, लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और शेयर मध्य करंतु।